चौबीस वर्ष धरी हिताधिकारी चाउल हड़प करुछंती रिटेलर। अभियोग पर सत मानिले। केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक रे सरकार समस्त राशन कार्ड माध्यम रे साधारण जनसाधारण और गरीब हिताधिकारी प्रत्येक मासरे मागणारे चाउल जोगाई देउछंती, किंतु यार सुफल खटिकिया लोक पाइबा बदल रे चाउल डीलर पेट पूजार एक माध्यम साजिछि। किछि असाधु रिटेलर विभिन्न शशि जेना देसाई डीलर नाई गोटे डीलर चाउल दौची जहाँ दौची ता काटिक रखुची। जो गंडे पाउछु आम 35 किले चाउल किले चाउल से काटिक रखुची। आम तो गरीब खटिकिया मूलिया आम आउ कहमु क्या जहाँ डीलर वाला को कहने डीलर वाला कह मु देमी नहीं चाउल तुम जा अलग जगार आन। आम तो डीलर ना आम कौन करमु जहाँ दौचे आम ता नहीं आउछु। अभियोग कला मैंने या हूँ बहुत दिन है काटिलानी जिते दिन है डीलर धरती मुन्नामन सामल तो अखा बरात काटुचु से ओजन कर सी नब काटुचु आ तुम कहीं अभियोग कर जहाँ तो दिहला नहीं जीव बहुत लोकर काटुच देवसाई पंचायत रे बहुत लोकर काटुच। आम 6 नंबर कतरू 9 नंबर पर्यंत 10 नंबर पर्यंत से जहाँ दौची ता काटुच 14टा नाई क्या नाई सरपंच को जन सरपंच भी सही गोटे मड़ा मला बेलू से 1000 टका दे दौचे 2000 टका दे पारुनी ना कौच एकाउंट रे आसो बोलिक ताई भी मिलूनी आ सरपंच को कौन जन सरपंच भी सही वार्ड मेंबर भी सही जिला परिषद भी सही सब चाकरी सही अभियोग रखुच आम गोटे डीलर दरकार देसाई पंचायत गोटे डीलर दरकार बास आम जो 35 किले पाऊँ से 35 किले पाइबा आम गोटे चाउल। मो ना सुभाष मल्लिक देसाई घरटा देसाई ना आज्ञा सेटा सत कथा से जहाँ कहते सत कथा ना ये बाबद कहीं कार माने अभियोग तो करना जहाँ जाना भितर अभियोग कर जानी मैंने चाउल काटुंट कथा करें कही नथिले कथबार्ता मध्यम आलोचना कर हाँ यहाँ चाउल काटुंट समस्त भी कहते हाँ काटुंट आई कथा ना मु भी जानी चाउल काटुंट बोली ना ना कहीं पचारि ना पचारि भी सीधा तार किसी उत्तर मिलने कि चाउल काटुंट से भी कहते आमर चाउल साड़ू जहाँ आसूची आउ से जो उठा पकार चाउल सर्ट हो कथा कर से बाबद आम चाउल काटू धार्य कथा कि कहना से तो माने डीलर है काटुं 25 वर्ष है शासन कर 25 वर्ष भर से डीलर अच्छा 25 वर्ष है डीलर अच्छा धारी जाकि दी जन थे 2 जन को कौन काटी देकी जड़े बृंदावन सामुल डीलर अच्छी आउ से यही रकम कर बर्तमान घरटा हूँ दधियानपुर से जाकि स्टक रोचे से जहाँ लोक आनबार भी असुविधा होती कार्ड हम मुझे अवश्य कही पारे कारण 2टा डीलर थिला ना दलित लोक मानकर काटा होची आ कौन होते से तो कही पारना आमर चाउल काटुची बोली अभियोग किसी ना ये कहते प्राय लोग सम्मति कर हाँ 1000 परिवार प्राय सम्मति कर कहते गले सम्मति कर माने 1000 कथा कहते सम्मति कर अभियोग कर कहीं चाउल काटुं से चाउलटा को आम केमी बंद हम कथा कर चाउल न काटे आमर जो उपर स्तर जे अच्छा से पाखु किए अभियोग जीव कथा कर आम चाहूँ आशालता जिला आम देसाई डीलर गोटे डीलर आम डीलर वाला चाउल दौना आमर गोटे डीलर दरकार आम सेपट परमानंद गाँव गला बेलू चाउल से आमको चाउल दौना लेट चाउल दौरान देला भी तादर चाउल से 500 लेखा काटिक रखुंट आम सारे आम डेली खटिले खाइबू आम गरीब लोक आम क्या कति जापारूनु आम केमी चलमु पुणी मो छुआर 3टा छुआ मोर
ଆସି ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ 9 ବର୍ଷରେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଚାଉଳ କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାକୁ ସେମାନେ କରିଦେନା କହୁଛନ୍ତି ଯା ତମେ ଆଳିକି ପଳେଇ ଯା କଲେ ଯାଇକି ତମେ ଚାଉଳ ପାଇବ ସାର୍ ବହୁତ ଥର ଦୌଡ଼ିଲୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଚାଉଳ କରିନାହାନ୍ତି ନା ପୁଣି ଆମେ ଯୋଉ ଗରିବ ଆମେ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ତା ଦେହରେ ବି ସିଏ କାଟିକି ଚାଉଳ ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରମାନ୍ଦ ଗାଁରେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାମ୍ବୁଲ ସେ ଡିଲର ବାଲା ବୃନ୍ଦାବନ ସାମ୍ବୁଲ କାଟୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ମଜୁରୀ ନେବୁ ଆଉ ଅଖାର ପଇସା ଆମେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେବୁ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ହଡପ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ କି 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରିଟେଲର ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ପିଛା 1 କେଜି 500 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଦେସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଦେସାହି ଗ୍ରାମର ରିଟେଲର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି 40ରୁ ଅଧିକ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ। ରିଟେଲର ସାମଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଡ ପିଛା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଲର 300ରୁ 400 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ କାଟି ରଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରୁ 2025 ମସିହା ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରି କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ହଡପ ହୋଇଥିବ ତାହା ହିସାବ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଦାମ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ହେବ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିଟେଲରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଚାଉଳ କାଟି ରଖୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ପରିଚୟ ଦେଲେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ସାମଲ, ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କର ବାପା। ଆପଣ ଡିଲର ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିବା କଥା କି ଡିଲର ଆମ କାର୍ଡ ପିଛା 500 ଗ୍ରାମ କିଲେ ଏମିତି ଚାଉଳ ପ୍ରତି ମାସ କାଟିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପୁରା ମିଛ କଥା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି କହୁଥିବେ ମିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ହାରାହାରି 100, 200, 300 ଏମିତି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି। ଆମେ 100, 200 କରି ତଥାପି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କାଟୁଛୁ। ଆଉ 500 ଯେଉଁ କେଜି କହୁଛୁ ଓଟା ମିଛ କଥା, ଓଟା ମାନେ ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମିଛରେ ଆଉ କ'ଣ। ଶତାଧିକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ ସବୁ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି ବୋଲି ନାଇଁ 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 ଦୀର୍ଘ ଦିନ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଡିଲରସିପ୍ ଏଠି ନଥାନ୍ତି, ଡିଲରସିପ୍ କରୁନଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା କ'ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। କାଟିବାର କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ନା ଆପଣ? ନାଇଁ କାଟିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ, ଆପଣ କାଟୁଛନ୍ତି? ଆମେ କାଟୁଛୁ ନୁହେଁ, ଏ ଢଳା ବୁଣା ସର୍ଟବଟ୍ ପାଇଁ 100, 200 କାଟୁଛୁ କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ଆଇକି ପଚାରିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏମ୍ଆଇକି ପଚାରିନୁ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ହୋଲସେଲର ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସିଏ ଆମଠାରୁ ବି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉପରେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ? ସେ କହିଲେ ଡିଡି ବାବଦରେ ଆମେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେବୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ। ଆମେ ତ ମନେକର ଆମର 300 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଲ ହେଲା, ଆମେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ପ୍ରତି ମାସ। ଏ କଥାଟା ଆପଣ ଏମ୍ଆଇ କହିଛୁ, ଏମ୍ଆଇ ତ କହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ବର୍ଷ ଅଯଥା ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଏମ୍ଆଇକି ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ସାହାଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଖବର।